परमेश्वर महानामर धन्यवाद हो। पुनरुत्थान संबंध में वर्ष वर्ष धरे आम मैंने किसी वाक्य शुणी आसी बाइबल धर्मशास्त्र मध्य केवल यीशुंकर पुनरुत्थान जे प्रथम पुनरुत्थान थिला और ताहा ही केवल शेष पुनरुत्थान थिला यह बाइबल धर्मशास्त्र प्रकाश करे नाही। यीशु प्रथम पुनरुत्थान नथिले तांको आगरु मध्य सही यीशुंको द्वारा केते जन को जीवन दान दे देथिले। क्यों यीशुंकर पुनरुत्थान शेष पुनरुत्थान मध्य नथिला। से पुनरुत्थित होई स्वर्ग को गला परे मध्य शिष्य मान द्वारा पितरन द्वारा मध्य केते जन पुनर्जीवित होइथिले। बाइबल रे मुख्यतः 7 जन मृत्यु जीवन पाई छंती बोली बाइबल धर्मशास्त्र प्रकाश करे। किंतु से समस्तंकर पुनरुत्थान यीशुंकर पुनरुत्थान सहित कदापि समतुल्य हो पारिबो नाही। यीशुंकर पुनरुत्थान को अतुल्य पुनरुत्थान बोली कहा जाए। ताहांकर पुनरुत्थान सहित अन्य मानकर पुनरुत्थान केबे हेले तुलनीय नुहे, तुलना को करा जीव नाही। यीशुंकर द्वारा 3 जन को जीवन प्रदान करा जायथिला। जनकर ना के कहबो कि लाजर, तापरे जाइरसर झियो, तापरे गोटे विधवा स्त्री रो पुओ। एमानकु यीशु जीवन दान देइथिले। एमाने मध्य गोटे पुनरुत्थान पाइथिले। किंतु एमानकर पुनरुत्थान यीशुंकर पुनरुत्थान सहित समान हेबो नाही, हे पारिबो नाही। तबे कौन खास थिला यीशुंकर पुनरुत्थान रे? यीशुंकर पुनरुत्थान एते स्पेशल काहे की? आउ से पुनरुत्थान हम मानकर ख्रीष्टीय जीवन उपरे केउ प्रकार रो प्रभाव पकाउ अछि? ए दुई गोटी विषय को अल्प समय रे हम आलोचना करिबा। यीशुंकर पुनरुत्थान रे ताहांकर एक अद्भुत महिमामय गौरवमय शरीरधारी से उठी जाइथिले। जो शरीर आउ कदापि क्षय पाइब नाही, से शरीर आउ कदापि अंत घटिब नाही, से जुगे जुगे आउ केबे हेले नष्ट हेई परिबे नाही। किंतु लाजार मध्य जीवन पाइथिले, तापरे मध्य तांकर शरीर क्षय पाइले, से मृत्युवरण आउ थरे कले। केबा अन्य जते जन से माने जीवन पाइथिले वर्तमान जीवन रे पुनरुत्थित हेइथिले, से माने मध्य पुनरुत्थित हेला परे मध्य मरि छथि। किंतु यीशु मरन्ते नाही। माने से गोटे अद्भुत शरीर जहाँ मानवीय शरीर ठार संपूर्ण भिन्न। ए प्रकार गोटे शरीरधारी हे उत्थित हेले। जेतेबेले केते जन स्त्री लोक समाधि निकट को गले, एमाने समाधि निकट को गला परे 3 पद अनुसार लोक 24 अध्याय 3 पद अनुसार तहिरे लेखा गला से माने भीतर को जाई प्रभु यीशु को शरीर पाइले नाही। ता माने जो शरीर तहिरे कबर दिया जाइतला से शरीर सेठारे नाही। जेमिति शरीर से माने कबर देथिले से शरीर सेठारे नाही। किंतु जेतेबेले यीशु से मानकु दर्शन देले, सेतेबेले से माने यीशु को एक भिन्न शरीर मध्य देखिले, जहा कि शरीर रो डिजाइन बदली नाही, शरीर रो फिगर बदली नाही, किंतु शरीर रो नेचर बदली जाइछि। केमिति शरीर रो नेचर संपूर्ण चेंज। मांस अच्छी, अस्थि अच्छी। बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार लूक तहिर 24 अध्याय तहिर 39 पदरे लेखा जाए, यीशु शिष्य मानकर मध्यस्थान रे ठिया हेले एवं से मानको कहले तुम मानकर शांति हेउ।
से माने अविश्वस्त जेतेबेले हेले यीशु सेमानकु देखाइले एहा देखो एटा मोर शरीर मते मांस अछि मते अस्थि अछि जोटा कि भूतर शरीर भूत मध्य से सब न थाए ता माने भूत को मांस अस्थि न थाए भूत केवल शारीरिक अस्तित्व रे न थाए भूत गोटे आत्मा रे चालित होथवा गोटे शरीरहीन विषय जहां भूत बोली जहां आमे कहूछु किंतु यीशुଙ୍କର सेमति नथिला सेठारे कोन थिला पढंत टिके के बाहर गले कि पार्टी करे टिके पढि नंत या माइक फाइक जदी अछि माने धरि कि पढंत लूक तहिर 24 अध्याय रो 39 पद हां ए जे स्वयं मु मोहर हाथ ए जे स्वयं मु मोहर हाथ और पाद देखो मते स्पर्श कर देखो टिके ठीक रे पढंतु टिके लाइन वाइज लाइन टिके ठीक रे पढंतु हां ए जे स्वयं मु हां मोहर हाथ और पाद देखो मोहर हाथ और पाद को देखो हां मते स्पर्श कर देखो मते स्पर्श करके देखो कारण मोहर जेपरि मांस और अस्थि थिवार तुमे माने देखो छ भूत से परि नहीं भूतर से प्रकार नहीं ता माने यीशु निजे कहले पुनरुत्थान हैला परे यीशुଙ୍କର शरीर मांस थिला यीशुଙ୍କର शरीर अस्थि थिला तांगर हाथ पाद समान अछि शरीर रो फिगर चेंज हेइ नै किंतु से शरीर केमति हे जाईछि जहन तहिर 20 अध्याय रो 19 पद अनुसार शिष्य माने से जो दिन यीशु पुनरुत्थित हेले सही दिन शिष्य माने यहूदी मानकर भय रे गोटे रुद्ध कठरी भितरे अछंती से कठरीर सब झरका कवाट इत्यादि बंद हेकी अछि काहे कि ए यहूदी माने काले शिष्य मानको मध्ये धरि के नै के से मानको मध्ये यीशु को परिबद्ध करि पकाई ए भय रे से माने थांकी हेकी गोटे स्थान रे अछंती यीशु हठात से भितरे मध्य स्थान रे बसला कवाट खोले नाहंती कवाट बड़ाई नाहंती किंतु मध्य स्थान रे से मानकर मध्य स्थान रे ठियाई गले तुम मानकर शांति हो मांस थिबा देह धरि छंती यीशु मांस अछि सेठारे अस्थि अछि पाद अछि हाथ अछि किंतु चारि कांथरे लागिथिबा झरका कबाट बंद थले मध्ये से देह गोटे एमती देह से रही कांथ फिरकी भितरे पसी पाउछि हमर मध्ये मांस देह अछि केवल ट्राई मध्ये करंत नै जे कांथ फिरकी सेपट को जीवी बोली काहे एटा हेबार निशा नै किंतु यीशुଙ୍କର पुनरुत्थान शरीर अतुल्य शरीर से शरीर ताहार नेचर चेंज जाईछि एबे ए शरीर आमे छुई मध्ये पारिबो किंतु दरकार पड़ले से शरीर ए कांथ भिडी के मध्ये सेपट मध्ये जाई पारिबो एमति शरीर तार प्रकृति बदली जाईछि तापर जदी वस्त्र कथा जदी चिंता करिवे सेठारे वस्त्र मध्ये गोटे अलगा वस्त्र हे जाईछि यीशु जो चगा पिंधुथले यीशुଙ୍କର जे प्रकारर वस्त्र थिला से वस्त्र तांकर देहरे पुनरुत्थान परे आ नथिला बाइबल धर्मशास्त्र अनुसार योहन 19 अध्याय 23 पद टिके पढंतु टिके माइक धरी पढंतु सब पछरे सुबला बोली हां संतमाने यीशु को क्रूस रे चढ़ाइला उतारे हां ताहाको वस्त्र घिनी चारि भाग करे प्रत्येक सैन्य ପାଇଁ एक भाग ଆଉ ସେମାନେ ତାହାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରକା ମଧ୍ୟରେ बस ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ସୈନ୍ୟମାନେ କ'ଣ କଲେ ସେ ଯୀଶୁଙ୍କର ବସ୍ତ୍ରକୁ ନେଲେ ଚାରି ଜଣ ସୈନ୍ୟ ଚାରି ଭାଗ କରିଦେଇ ଚିରାଚିରି କରିକି ନିଜର ଭାଗ ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ନେଇଗଲେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗରଖା ଯାହା ଥିଲା ତାହା ମଧ୍ୟ କାଢି ନେଇଗଲେ ଆଉ ଯୀଶୁଙ୍କୁ କ୍ରୁଶରେ ଟାଙ୍ଗି ଦେଲେ ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ କ୍ରୁଶରେ ଟଙ୍ଗା ହେଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବସ୍ତ୍ର ଥିଲା କି ସୈନ୍ୟମାନେ ତ ନେଇ ଯାଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଦେହରେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ସମାଧି ଦେବା ପାଇଁ ଅରାମାଥିଆର ଯୋସେଫ ଆସିଲେ ନିକୋଦିମ ଆସିଲେ
एमाने पिलातंको रिक्वेस्ट कले आमको प्रभुंकर शरीर को दिंतु आम कबर देबू एमाने 19 अध्याय 40 पद अनुसार एमाने यीशुकर शरीर को समाधि देवा निमंते नेला बेलू से शरीर गोटे सूक्ष्म वस्त्र को से गुड़ाई दे बुझीगला बुझीगला वस्त्र को गुड़ाइले नेले समाधि भितर रखिले पत्थरटा ढांकी देले तापर जेतेबेले यीशु उठिले मगदलिनी मरियम को देखा देले ना नहीं। अच्छा मते गोटे कथा कहतु मगदलिनी मरियम को जेतेबेले देखा देले मगदलिनी मरियम दौड़ी 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 जाए पीतरंगर पाखे जाए पहुंची गले कहले नहीं प्रभु उठी मते देखा देइछंती पीतर आश्चर्य होई धाइले कबर निकटकू कबर निकटर जेतेबेले गले कबर भीतर को पशिले 20 अध्याय 5-6 जदि आमे देखिबू जमन तहे लिखा जाए पुणी नई पड़ी भीतर को चाहि सरू लुगा सब पड़ी थिबा देखिले 6 पदरे लिखा जाए पर सिमोन पीतर मध्य ताके पछ पछ आसी पहुंचले और समाधि भीतर प्रवेश करी देखिले जे सरू लुगा गुडा को पड़िछि जो सरू लुगा ताको समाधि देला बेलकू ताकर देहरे खाली गुडा दे यीशु को क्रूस रे चढ़ाइला परे ताकर देहरे वस्त्र थिला कि किंतु ए शिष्य माने देखिले समाधि रे गोटे वस्त्र पड़िछि को लुगा जो लुगा तांको समाधि देवा पई गुडा जाइथिला सेटा समाधि रे अछि तापरे मगदलिनी मरियम को यीशु दर्शन देई देले हेले सेते बेल को से वस्त्र रे थिले ना नथिले हां मो क्वेश्चन बुझी परले तो क्रूसर चढ़ाइला बेलू तो तांकर देहरे वस्त्र नथिला ताहांकर एही खाली देहरे कना गुड़ाई से कबर दे देथिले एबे उठला पर से वस्त्र में सिठिया न पड़ी हेले यीशुकर देहरे गोटे वस्त्र आसीथिला ना मगदलिनी मरियम वस्त्र रे तो देखिथिले ना ए वस्त्र कोठो आसीला यीशुकर देह मार्केट आड़ को जाई किना किनी कर पिंदी थिबे कि सकाळ सकाळ 4टा रात को दुकान खोला थाउची तामाने यीशुकर देहरे गोटे वस्त्र आसी जाइछ जे वस्त्र उल्लंघता केबे हेले देखा जाए आदम हवा सेमाने गोटे वस्त्र रे थिले पाप आगरु ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति को सेमाने पिंधि देइथिले सेमानकर मध्य कौन सी लज्जाबोध उल्लंघता देखा जाउ नथिला पुनरुत्थान परे यीशु कौन सी जगतर डिजाइन वस्त्र पिंधि नाहंती से गोटे ऐश्वर्य स्वर्गीय वस्त्र से धारण कले तामाने तांकर देह केते अद्भुत हो जाय केते अद्भुत तांकर नेचर बदली जायछि एथि पई साधु पाउल कहले प्रथम करंथी 15 अध्याय बाहर करंतु शीघ्र टिके बाहर करी पढेले आगा वाक्य सरिब नहेले एटा तो एबे सरला भलिया लागु नै आज बसा एका थी जानि थो मु आज छाड़ेबी नै शीघ्र पढ़ो 35-36 हाँ पाउलंगु गोटे क्वेश्चन करा गला मृत माने केमिति शरीर रे उठवे पाउल समान को जणाइले केमिति शरीर रे उठिबे माने से गोटे उदाहरण दे जणाइले पळंद दातळ को एठारे 400 वास सहित गोटे एग्जांपल देकी पाउल जणाइ देले जे माने ताहाको पचारुथले केमिति थिबो पुनरुत्थित शरीर गोटे बीज को जदि आपण फिंगिबे खेत रे से बीज सेठारे मरिले ही सेठारे गोटे नुआ गछ गोटे नुआ शरीर हेकी गोटे गछ बाहरियो सेमेति आमानकर एही पार्थिव शरीर को आमे जते बेले माटी रे फिंगी दो पोती दो
समाधि जेतेबेले देउ ताहा गोटे बीज परि भीतर को जाए ताहा जेतेबेले मृत्तिकारे लीन हुए किंतु ताहा जेतेबेले ईश्वरंकर डाकरा अनुसार से शरीर जेतेबेले उत्थापित होबो ताहा गोटे आध्यात्मिक शरीर रे परिपूर्ण उत्थापित होई देखो सेठारे नेचर परिवर्तन हो आपण माने नेचर माने बुझुछथि तो आपणकर शरीर रो फिगर आपणकर आखि ओठ कान नाक हाथ गोड़ एटा होछि फिगर एटा होछि माने हमनकर ह्यूमन बॉडी जाको हम नेचुरली देखुछु किंतु शरीर रो गोटे नेचर शरीर रो नेचर माने कोन आपणकर शरीर बल केते अछि बल थिबा शरीर रो गोटे नेचर आपणकर शरीर रे केते डाइजेशन करिवार कैपेसिटी अछि एटा होछि शरीर रो गोटे नेचर आपण केते पेशेंसली धाई पारुछंती एहा होछि शरीर रो गोटे नेचर आपण फिजिकली केते एक्टिव अछंती एटा होछि शरीर रो गोटे नेचर बदली जीवो पुनरुत्थान परे म आपण मानकु कहबा पई चाहे आम्भे माने वर्तमान गोटे आदमंकर वंशर उत्पन्न जेहेतु आम्भे माने आदमंकर पापमय शरीर को धरिछु ए शरीर को जते बेले बीज बुणा जीव गोटे आध्यात्मिक शरीर आम माने धारण होकर उठित हो जमती जीशु उठित हो प्रमाण होइछि सेति माय बाइबल रे लिखा जाए प्रथम करंती तहिर 15 अध्याय रो 39 पद रे लिखा जाए 49 पद रे लिखा जाए आउ आम्भे माने जेपरि मृत्तिकारे निर्मित से मनुष्यर प्रतिमूर्ति धारण करियछु सही परि सही स्वर्गीय व्यक्ति को प्रतिमूर्ति धारण करिबा केले हा भाबी दियो नाही जे मो ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति एबे अछि नाही आमे ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति नाही आदम थिले पाप आगरु जदि आमे ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति हेइथांतु आम देह क्षय पाइ नथा आमे अमरत्व रे रहिथांतु ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति चली जीवा द्वारा यीशु को जगत मध्य रे आसीबा को पड़िला ताहा को कहा जाय अनंत मृत्यु अनंत जीवन कहले शारीरिक अमरत्व ए शरीर रे आमे आ केबे मरिबो नाही प्रभुंकर सहित जुगानुजुग पर्यंत ताहांको राज्य रे वास करिबो एथि पाई पुनरुत्थान मन को गोटे संदेश दिए रूपांतरित शरीर आम्भ मान को रूपांतरित शरीर को परमेश्वर देबे एथि पाई फिलिपियो 3:21 रे लिखा जाए से अपना कार्य साधक शक्ति अनुसार यीशु को जे परि उठाइले ठीक सही परि आम्भ मानकर इच्छार शरीर को मध्य रूपांतरित करी अपनार गौरवमय शरीर सदृश तामाने पुनरुत्थान मन को गोटे कथा कहे कौन रूपांतरित हो प्रभु उठाइबे रूपांतरित करिवे वर्तमान जीवन रे मध्य ईश्वरंकर प्रतिमूर्ति को रक्षा करे हमें रूपांतरित हेबा आडक अग्रसर हेबा नहीं केते जन को अबुझा रहिला के कथा केते जन चाहू छंती मु सेकंड कथा कहिबी बोली पुनरुत्थान रो के चाहूना देह ठीक अछि वाक्य बंद कर तापर देखिबा असंता दिन मन के चाहूनो तो हैं के भी चाहूनो मांस से संध्या बेले मिसा खाइबो टेंशन लियो नाही पुनरुत्थान रो द्वितीय अर्थ अति 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 गुरुत्वपूर्ण अर्थ पुनरुत्थान कहिले कोन अटे पुनरुत्थान कहिले गोटे जन्म अटे बड़ ध्यान रो सहित ए आपण मानक पय टिके नुआ लागि खाई पारे टिके नुआ मगे लागिबो पुनरुत्थान कहिले गोटे जन्म अटे पुनरुत्थान रे प्रभु मन को गोटे जन्म दियो पढतो प्रेरित पुस्तक 13 अध्याय 33 पद पढतो या ईश्वर यीशु को उत्थापन करी सेमानकर संतान जे आम्भे माने आम मानक प्रति से प्रतिज्ञा संभव करियछंती जेपरि द्वितीय
ଗୀତରେ ମଧ୍ୟ ଲେଖା ଅଛି, ତୁମେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମ୍ଭେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ। परमेश्वर जीशु को उत्थापन करी गोटे प्रतिज्ञा सफल करदेले, तुम्हे आम्भर पुत्र, आज आम्भे तुमको जन्म देलु। तामाने परमेश्वर जीशु को कौ दिन जन्म देले? पुनरुत्थान दिन। पुनरुत्थान रे जने मनुष्य को परमेश्वर एक नुआ शरीर दे, नुआ जीवन दे, नुआ करी जन्म दियंती। दुई प्रकार जन्म अछि। गोटे हला मार गर्भर आमे जन्म हेउ, आ ईश्वरंक ठारू जन्म हेउ। मार गर्भर प्राकृतिक भाव रे आमे जन्म हेउ, किंतु आध्यात्मिक भाव रे ईश्वर आम्भ मानक जन्म दियंती। मार गर्भर जेतेबेले आमे जन्म हो, जो शरीर धारी हे जन्म हेउ, से शरीर दिने ना दिने नितांत क्षति हेबो, क्षय घटिबो, नितांत मरिबो। किंतु ईश्वर जे आकारे जन्म दियंती से आउ केबे मरिबो नाही। जीशु केबे मले? आउ केबे मरि पारिबे? आउ थरे ताको क्रूसरे चढ़ाबो नाही। मार गर्भर आमे जो शरीर धारी हे जन्म हेउ, ताहा मर्टाल बॉडी, इमर्टाल नुहे। से शरीर अमरत्व नाही, किंतु परमेश्वर जेतेबेले आमको जन्म दियंती ताहा इमर्टाल शरीर हे जीव। मार गर्भर आमे जन्म हेकी जगत रे आसु। बड़ ध्यान सहित सुनिबे। मार गर्भर आमे जन्म हे जगत को आसु, किंतु ईश्वर जेतेबेले आमको जन्म दियंती आमे स्वर्ग को जाऊ। एथिपाई निकोदेम को जीशु कहले, पुनर्जन्म न हेले के विश्व स्वर्ग को जीव नाही। जहन 3 अध्याय 3 वचन रे ए बुढ़ा निकोदेम बुढ़ा आश्चर्य हे गला, एते डकरा बयस मोर आया, मु केमिति करी मां पेट भितर आउ थरे मु जन्म हेबी। जीशु कहले, जल आत्मा रे जन्म न हेले स्वर्ग को जीव नाही। ता माने जल आत्मा कहले आमे गोटे बाप्तिस्म को बुझौछु, किंतु ध्यान सहित सुनिबे, से बाप्तिस्म जो बाप्तिस्म आमे वाक्य आ जल सिंचन द्वारा जने पिला को आमे बाप्तिजित करू, सेठारे गोटे पुनरुत्थान को आमे माने देखुछु। से बाप्तिस्म रे आमे माने गोटे पुनरुत्थान रो विषय को देखिबा को पाई थाउ। केमिति परमेश्वर इस्राएलिय मानकू सुफ सागर रे गोटे बाप्तिस्म देले। प्रथम करंती 10 अध्याय 1-2 पद रे लिखा जाए, मसांकर द्वारा इस्राएलिय मानकू परमेश्वर समुद्र मध्य दे, जल मध्य दे, मेघ मध्य दे गोटे बाप्तिस्म देले। हेले एहा पुनरुत्थान दृष्टिकोण रे आमे केमिति देखिबू? पुनरुत्थान रे कोन? गोटे शरीर मरिबो, आ गोटे उठिबो। पाप थिबा शरीर मरिबो, पापर अंत घटिबो, जीवनर उत्थान हो, ताकू पुनरुत्थान करिबो। ठीक ध्यान देबो, मु जा कहूछि। इस्राएलिय मानकू केमिति पुनरुत्थित कले? मिस्रर दासत्वरु, मिस्रीय मानकर जंत्रणा जनक कार्य ठारू, से मिस्रीय मृत्यु ठारू परमेश्वर इस्राएल को समुद्र रे गोटे बाप्तिस्म देकी जीवन आड़क अग्रसर कराइले, किंतु सही मिस्रीय सेना मानकू समुद्र मध्य रे संपूर्ण भाव रे लुप्त कर देथिले। तामाने गोटिए दल सेठारे मले, गोटिए दल से जल रे मरि गले, आउ गोटिए दल से जल देई प्रतिज्ञात देश आड़क जाइथिले। मो कथा बुझुछंती कि नै मु बुझि पारु नै। देखो एते गभीर कथा को एते शॉर्टकट ले मु कहूछि। परमेश्वर कहले, मोसा को कहले, तुमे आपण बाड़ी नियो आ से समुद्र को विभाग करो। ये तो इस्राएली माने किणा जाउछंती, बाटरे गोटे समुद्र पड़ेला, जिबे केमति रास्ता नै। एतकी बेलकू
ମଶା ଯେମିତି ବାଡ଼ି ଲଗାଇକି ସମୁଦ୍ରରେ ଆଘାତ କରିଛନ୍ତି, ସମୁଦ୍ର ପ୍ରାଚୀର ଉପରେ ଠିଆ ହେଇଗଲା, ଶୁଷ୍କ ପଥ ଦେଖାଗଲା, ସେ ପଥ ଦେଇ ଏମାନେ ଆଗକୁ ବଢିଗଲେ। ମାନେ ଗୋଟିଏ ସମୁଦ୍ରରେ ଗୋଟିଏ ଜୀବନ ପାଇଲେ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ, ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ସମୁଦ୍ରରେ ମରିଯାଇଥିଲେ। ଏହାକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ, ଆଉ ଏହାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ। ନହଙ୍କ ସମୟର ଗୋଟେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ବାପ୍ତିସ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ପ୍ରଥମ ପିତର 3 ଅଧ୍ୟାୟର 21 ବଚନରେ ଯାହା ଲେଖାଯାଏ, ନହଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜଳରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିନାଶ ହେଇଗଲେ, କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ଗୋଷ୍ଠୀ ସେ ଜଳ ମଧ୍ୟ ଦେଇ ହିଁ ଜୀବନ ପାଇଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଜଳ ପ୍ଲାବନ ଘଟିଲା, ପରମେଶ୍ୱର କହିଲେ ନହଙ୍କୁ ତୁମର ପରିବାର ସହିତ ତୁମେ ପଶିଯାଅ, କୋଉଠି ଜାହାଜ ଭିତରେ ପଶିଯାଅ, ଆଉ ସେହି ଜଳରେ ହିଁ ଜଗତର ସବୁ ଅଧାର୍ମିକ ମାନଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ଲୁପ୍ତ କରିଦେଲେ, ଆଉ ସେ ଜଳରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପରିବାରକୁ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଦେଲେ। ପୁନରୁତ୍ଥାନରେ କଣ ହୁଏ? ଗୋଟିଏ ମରେ, ଗୋଟିଏ ଜୀବିତ ହୁଏ। ତାମାନେ ମୁଁ କଣ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଏମାନେ ଇସ୍ରାଏଲୀୟ ମାନେ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜନ୍ମ ପାଇଥିଲେ। ଯୀଶୁଙ୍କ କହିବା ଅନୁସାରେ ଯଦି ବାପ୍ତିସ୍ମ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ହେଇପାରିଲା, ପାଉଲଙ୍କର କହିବା ଅନୁସାରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଗୋଟେ ଜନ୍ମ ଅଟେ। ପୁନର୍ଜନ୍ମ ନହେଲେ କେହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରେ ନାହିଁ। ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭ ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯୋଉ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା, ସେ କଥାକୁ ଗୀତ ସଂହିତା 2:7 ସେ କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା ହେଇନାହିଁ। ତୁମ୍ଭେ ଆମର ପୁତ୍ର, ଆଜି ଆମେ ତୁମକୁ ଜନ୍ମ ଦେଲୁ ବୋଲବାଟା ଏ ମରିୟମଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ ଯୀଶୁଙ୍କର କଥାର ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ, ସେ କଥାର ଭାବବାଣୀ ନାହିଁ। ଯୀଶୁଙ୍କର ପୁନରୁତ୍ଥାନର ବାଣୀ ତାହା ଅଟେ। ତାମାନେ ମିଶର ଦେଶର ମୃତ୍ୟୁ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାକୁ ପୁନରୁତ୍ଥାନ କରିଥିଲେ? କାହାକୁ କରିଥିଲେ? ଇସ୍ରାଏଲ। ବେଭିଚାରୀ ଜଗତ ଠାରୁ ପରମେଶ୍ୱର କାହାର ପରିବାରକୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଥିଲେ? ନହଙ୍କର। ହେଲେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ କେଉଁ ସ୍ଥାନରୁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ କରିଥିଲେ? କବର ଭିତରୁ। ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବ ଯାହା ମୁଁ କହୁଛି। କବର ମଧ୍ୟରୁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରମେଶ୍ୱର ପୁନରୁତ୍ଥିତ କଲେ। ତାହା ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଗୋଟେ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ଥିଲା। ତାମାନେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ଆଜି ଯେଉଁମାନେ କବର କହିଲେ କଣ, ଏ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମକୁ ଗୋଟେ ସନ୍ଦେଶ ଦିଏ। କବର କହିଲେ କଣ? ଆପଣ ଯୋଉ କବରକୁ ଯାଇକିରି ସରାସରି କରି କଲର ଫଲର ପ୍ୟାଣ୍ଟ ମାରି ଦେଇ ଭାରି ଆସିଥିଲେ, ବାହାରେ ଭାରି ସୁନ୍ଦର ଦୁଷେ, ଭିତରେ କେମିତି ଥିବ? ଯୀଶୁ କଣ ବୋଲି କହିଲେ ଫାରୁସୀ ମାନଙ୍କର, ଏଇ ସୁକୁଲୀକୃତ ସମାଧି ବାହାରେ ସିନା ଭାରି ଚକାଚକ୍ୟ ଦୁଷୁଛ, ଭିତରେ ଅସୁଚିତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ। କବର ଠାରୁ ବାହାରି ଆସ। ଲାଜାରଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଡାକିଲେ, ଲାଜାର ବାହାରି ଆସ। କାହିଁକି? କବର ଭିତରେ ଥିଲେ ତାହା ଗୋଟେ ଅନ୍ଧକାର ଏବଂ ମୃତ୍ୟୁର ଜୀବନ ଅଟେ। ବାଇବଲ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ପ୍ରକାଶ କରେ, ପ୍ରେରିତ 2:24 କୋଉ କବରର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଯେ କି ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖିପାରିବ। ତାହାର କୌଣସି ଶକ୍ତି ହିଁ ନାହିଁ, ଏହା ଅସମ୍ଭବ। କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଦେହକୁ ତ 3 ଦିନ ବଡ କଷ୍ଟେ କରି ରଖିପାରିଲା, ଆମକୁ ତ ବର୍ଷ ବର୍ଷ ଧରି ବେଳେ ବେଳେ ଆମେ ସମାଧି ଭିତରେ ଥାଉ। ସମାଧି ଭିତରେ ଥାଉ। ଏ ସମାଧିର ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ବଡ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ କଥା। ଏ କଥା କହିଲା ପରେ ବାକ୍ୟ ସମାପ୍ତ। ଥରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସହିତ ସମାଧିରେ ଥିବା ଗୋଟେ ଲୋକ ସହିତ ଭେଟଘାଟ ହେଇଗଲା। ଲୁକ ତହିଁର 8 ଅଧ୍ୟାୟ ବାହାର କରନ୍ତୁ। ଯେତେବେଳେ ଯୀଶୁ ଗରାସ୍ୟ ମାନଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯାଉଥିଲେ, ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟେ ସମାଧି ଅଛି, ସେ ସମାଧିରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଅଛି।
यीशु से लोक को सेदिन वास्तव में गोटे नुआ जीवन आगा देले तार जीवन पाए सेदिन गोटे पुनरुत्थान थिला से लोक समाधि रु बाहरिला आ केबे हेले समाधि को जाई पढ़ंतु टिके 8:27 से नौकारू बाहरी कूलरे अरांते ସେହି ନଗରର ଜଣେ ଭୂତଗ୍ରସ୍ତ ଲୋକ ତାହାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା। ସେ ବହୁ କାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୁଗା ନ ପିନ୍ଧି ଓ ଘରେ ନ ରହି ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଥିଲା। ଏ ଗୋଟେ ଲୋକ ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ରହୁଛି। ସମାଧିରେ ଇଏ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ କାରଣ ଅଛି। କଣ କାରଣ? ଯେ ଆ ମଧ୍ୟରେ 27 ପଦ ଅନୁସାରେ ଭୂତ ମାନେ ପଶି ଯାଇଛନ୍ତି। 29 ପଦରେ ଯେତେବେଳେ ଦେଖୁ କାରଣ ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାକୁ ସେ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ବାହାରେ ଯିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ସେଇ ଆତ୍ମା ଅନେକ ଥର ତାହାକୁ ଧରିଥିଲା। ପୁଣି ଲୋକେ ତାହାକୁ ଜଞ୍ଜିର ଓ ବେଡ଼ିରେ ବାନ୍ଧି ରଖୁଥିଲେ ମାତ୍ର ସେ ବନ୍ଧନ ସବୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ପକାଇ ଭୂତ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଚାଲି ଯାଉଥିଲା। କେତେବେଳେ ପ୍ରାନ୍ତରକୁ ଦୌଡୁଛି, କେତେବେଳକୁ ସମାଧି କବର ଭିତରେ ପଶି ଯାଉଛି, ସମାଧି ସ୍ଥାନକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଶୁଚି ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ସ୍ଥାନ ଗୁଡାକରେ ଏ ଲୋକକୁ ନେଇ ଯାଉଛି। କିଏ ନଉଛି? ଆକୁ ସମାଧି ଭିତରେ କିଏ ରଖିଲା? କିଏ? ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଯାହା ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଠାରୁ ବିପରୀତ ଆତ୍ମା। ମନେ ରଖିଥାଅ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା କହିଲେ ସିନେମା ସିରିଏଲରେ ଆପଣ ଯୋଉ ଭୂତ ମାନଙ୍କୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ନାହିଁ। ସେଟା ଆପଣଙ୍କର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଖାଲି ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ, ଏସବୁ ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ବାଦ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲିକି ଭୂତ ଫିଲ୍ମ ମାନେ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା କହିଲେ ଯାହା ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଆତ୍ମା ଅଛି, ସେ ଆତ୍ମା ଦ୍ୱାରା ଯଦି ଅଶୁଚି କର୍ମ ଗୁଡାକ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଅଛି। ମନ, ବିବେକ ଆଉ ଆତ୍ମାରେ ବେଳେ ବେଳେ ଅଶୁଚିତା ଥାଏ, ଯାହା ଶୁଚି ନୁହେଁ। ଆମେ ମାନେ ଯୋଉ ଅପକର୍ମ ଗୁଡାକ କରୁ, ଅଶୁଚି କର୍ମ, ଯାହା ପରମେଶ୍ୱର ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ଏ ପ୍ରକାର କର୍ମ ଯେତେବେଳେ ଆମେ କରୁ ଆମ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଗୁଡାକ ବେଳେ ବେଳେ ଥାଏ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ନାଁ ଟିକେ କୁହ ଟିକେ। ମିଥ୍ୟା କହିବାଟା ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା, ମିଥ୍ୟା ଆତ୍ମା ସେଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା। ଅହଙ୍କାର ହେବାଟା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା। ଚାଲରେ ଆଜି ଜୁଆ ଟିକେ ଖେଳିକରି ଜିତିବି ଏତିକି ଟଙ୍କା ବୋଲି ଜୁଆଟା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା। ଆଜି ପରବ ଆଜି 2-3 ଗିଲାସ ମାରିଦବା, ସେଟା ବି ଗୋଟେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା। ଆଉ କି ଆତ୍ମା ମାନେ ଅଛି କୁହନ୍ତୁ, କେତେଟା ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା? ଏ ଲୋକ ଭିତରେ ଗୋଟେ ବାହିନୀ ପଶିଛି, ଏତେ ସବୁ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା। ଆକୁ ବାନ୍ଧିକିରି ରଖିଲେ ହେବ କି? ଏତିକି ସବୁ ପଶିଛି ମାନେ ସେ ଶିଙ୍କୁଳି ସବୁ ଛିଣ୍ଡା ଛିଣ୍ଡିକିରି କେତେବେଳେ ଦୌଡୁଛି। ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଯେତେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ କରି ରଖ, ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଯଦି ପଶିଛି ମାନେ ନାଇଁ ରେ ବାପା ନାଇଁ, ସେ କେବେ ହେଲେ ଘରେ ରହିବ ନାହିଁ। ତାର ଜାଗା ଖାଲି ସମାଧି। ୟାର ସହିତ ଯୀଶୁଙ୍କର ଭେଟଘାଟ ହେଇଛି। ଯୀଶୁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଲେ ତୋର ନାଁ କଣ ବୋଲି କହିଲା? ଆଜ୍ଞା 30 ପୁଣି ସେ ଯେପରି ସେମାନଙ୍କୁ 30 ଆଜ୍ଞା 8:30 ଲୁକ 8:30 ଯୀଶୁ ତାହାଙ୍କୁ ପଚାରିଲେ ତୋର ନାଁ କଣ? ସେ କହିଲା ବାହିନୀ, କାରଣ ଅନେକ ଭୂତ ତାହାଠାରେ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଏ ଲୋକର ଅରିଜିନାଲ ନା କଣ ବାହିନୀ ହେଇଥିବ କି? ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଭିତରେ ପଶିଛି, ଆର ନା ଗୋଟେ ବଦଳି ଯାଇଛି, ଆର ନାମ ଚେଞ୍ଜ। କାହିଁକି? ଭିତରେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? ଭୂତ ମାନେ ଅଛନ୍ତି। ବେଳେ ବେଳେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କର ନାଁ ଗୁଡାକ ଆମେ ଭାରି ଭଲ କରି ନାଁ ଗୁଡାକ ଶୁଣୁ। ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଯାହା ଭିତରେ ଥିବ ନା ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ସେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ମାନେ, ଏଟା ମନେ ରଖିଥାଉ।
ସେଥିପାଇଁ ଯେ ଜୁଆ ଖେଳବ ତାର ଗୋଟେ ନାଁ ଅଛି। କି ନା? ତାର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଗୋଟେ ଥିବ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିବ। କଣ ନାଁ ଥିବ? ଜୁଆରୀ ଅଛି କି ନାଇଁ? ନାଁ ଯାକ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏ ବାହିନୀର ଏ ଲୋକର ମଧ୍ୟ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ କଣ ବାହିନୀ କି ନାଇଁ? କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଯାକ ପଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଆର ନାଁ ଚେଞ୍ଜ। ଯେ ଭାରି ଠକା ଠକି କରି ମିଛ କଥା ଆକା କହୁଥିବ, ଆକୁ ଖାଇଦେ, ତାକୁ କଣ ବୋଲି କହିବେ? ମିଛୁଆ ହେଲେ ବୋଲି କହିବେ, ନହେଲେ ଜାଲରେ ହେଲେ ବୋଲି କହିବେ। କାହିଁକି? ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଛି। ଯେ ସବୁବେଳେ ଭଲ କରି ପିଆ ପିଇ କରିବେ, ତାକୁ ତାର ମିଶା ନାଁ ଗୋଟେ, ତାର ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଗୋଟେ ଅଛି। ମୁଁ ଜାଣେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଅରିଜିନାଲ ନାଁ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଦେହ ଭିତରେ ପଶିଗଲା ପରେ ତାର ଲୋକର ନାଁ ବଦଳି ଯାଇଥାଏ। ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ କଣ ହେଲା? ଥର ଥରି ଯାଉଛି। ପ୍ରଭୁ ତୁମେ କୋଉଠୁ ଆସିଲ? ଏଇଟା ଏତିକି ବର୍ଷ ଧରି ଆର ଭିତରେ ଆମେ ରାଜତ୍ୱ କରୁଛୁ, ଆମକୁ କଣ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ ତମେ ଆସିଲ? ଏ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମା ତାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଏମାନେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିକିରି କହିଲେ ଆମକୁ ସେ ଅମକ ବଙ୍ଗଳା ଭିତରେ ରହିବାକୁ ଦିଅ ବୋଲି କହିଲେ। କି କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଇଠି ଗୋଟେ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଚଲୁଛନ୍ତି, ସେ ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ ଭିତରେ ଆମେ ବସିବୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଦିଅ। ମାନେ ଅଶୁଚି ଆତ୍ମାର ସ୍ଥାନ କୋଉଠି? ଘୁଷୁରୀ ପୋଲ। ତାକୁ ଆମେ ଧରି ଆଣିକିରି ଜୀବନ ଭିତରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଥିବୁ। ବୁଝା ପଡୁଛି ମୋର କଥା? ଏମିତି ଲୋକମାନେ ସମାଧିରେ ଏକା ରହିବେ। ଆଜି ଅନେକ ଲୋକମାନେ ସମାଧି ପରି ସ୍ଥାନରେ ଥାଉଛନ୍ତି, ଯୀଶୁଙ୍କର ନିକଟରେ ନ ଆସିବା ଦ୍ୱାରା ଭୂତ ମାନେ ଛାଡୁନାହାନ୍ତି। ଯଦି ବାସ୍ତବରେ ସେମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିକଟରେ ଆସିଥାନ୍ତେ, ଏ ଲୋକ ପରି କଣ ହେଇଛି? ତା ତଳକୁ ଟିକେ ପଢନ୍ତୁ। 8 ତହିଁର 35। ସେଥିରେ ଲୋକେ ସେହି ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ବାହାରି ଆସିଲେ। ପୁଣି ସେମାନେ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସି ଯେଉଁ ମନୁଷ୍ୟ ଠାରୁ ଭୂତ ଗୁଡ଼ାକ ବାହାରିଥିଲେ ତାହାକୁ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ଭଲ ମନରେ ଯୀଶୁଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ବସିବା ଦେଖି ଭୀତ ହେଲେ। ଏବେ ଆର ମନ କେମିତି? ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭଲ ହେଇ କୋଉଠି ବସିଛି? ଯୀଶୁଙ୍କର ପାଦ ତଳେ। ଆଗରେ କୋଉଠି ରହୁଥିଲା? କବର ସ୍ଥାନ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆସିବାର ଉପକାର ହଉଛି ଏଇଟା। ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱର ଯଦି ଉପସ୍ଥିତ ହେବେ ବା ସେ ଲୋକ ଯଦି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ଆସିଲା ମାନେ ସେ ଭୂତ ପରି ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ବାହାର କରି ଆଣି ପରମେଶ୍ୱର ନିଜର ଗୋଡ଼ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ଦେବେ। ଏହା ଗୋଟେ ପୁନରୁତ୍ଥାନର ନିଦର୍ଶନ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦରକାର। ପରମେଶ୍ୱର ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ପରମେଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଲୋକକୁ ମଧ୍ୟ ବସ୍ତ୍ର ବଦଳାଇ ଦେଲା। ବାଇବଲରେ ଲେଖାଯାଏ 1 Corinthy 15:52 କଣ ବୋଲି ଲେଖାଯାଏ? ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବୁ, ଗୋଟେ ଅକ୍ଷୟ ବସ୍ତ୍ରରେ ବସ୍ତ୍ରାନ୍ବିତ ହେଇ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବୁ। ଚକ୍ଷୁର ପଲକରେ ଆମେ ଉତ୍ଥାପିତ ହେବୁ। ପ୍ରିୟ ମୋର ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦାସଦାସୀ ମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ଆମେ ଉଠିବା ଦରକାର। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନ ଯଦି ଆମେ ସମାଧି ଭିତରେ ଢାଙ୍କି ହେଇକିରି ଥିବୁ, ସମାଧି ସ୍ଥାନରେ ଆମର ଜୀବନ ଥିବ, ଆମେ ଯଦି ଯୀଶୁଙ୍କର ଚରଣ ତଳେ ଆଶ୍ରୟ ନେଉ ନଥିବୁ, ତେବେ ସେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦିନରେ ଆମେ ଉଠିବୁ ମାତ୍ର କଣ ପାଇଁ? ସେ ନରକକୁ ଯିବା ପାଇଁ। 2 ପ୍ରକାର ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଅଛି। ଜହନ 5:28-29 ଅନୁସାରେ। ମୁଁ ଆଉ ପଢିବି ନାହିଁ, ଅତି ବିଳମ୍ବ। ଏତେ ମୁଁ ବନାଇକିରି ଆସିଥିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବି ବୋଲିକି, କିନ୍ତୁ ସମୟ ଆଉ ଅଣ୍ଟଲା ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୀବନରେ ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହିଲେ? ଏଫେସୀୟ 5:14 କହିଲେ କଣ? ହେ ନିଦ୍ରିତ ଜାଗ, ମୃତ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଉଠ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଉଠିବା ଦରକାର। ପୁନରୁତ୍ଥାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କୁହେ,
पुनरुत्थान आमको परमेश्वर आमको जन्म दियंती पुनर्जन्म एबे ही जाओ पुनर्जन्म नहेले कहीं स्वर्ग को जाए प्रभु आमको ये अल्प वाक्य प्रचुर प्रचुर परिमाण रे आशीर्वाद करते